Turuan ko kayo ng voice over sa CapCut. Yan, nasa dashboard na tayo. New project. Pili tayo ng video. Yun, sa gilid, sa kaliwa. Click natin yan eh. Pwede nyo yung gawing HD yan. Tapos add. Tapos yan, pag may video na, check nyo kung okay naman kung pag nagpi-play. So, dapat memorize nyo na yung sasabihin nyo. O kaya gusto nyo isulat nyo para mas maganda. At walang mali yan. Play nyo lang kung okay yung video. Yan yung tinatawag na main track. So, pag alam nyo na yung sasabihin nyo, punta tayo sa audio. Yan, tapos record. Click nyo lang yung salitang record sa kanan. Nakita nyo yung parang microphone. Kiklik nyo lang yon, tapos you're on the go na. Tapos click nyo yung kulay blue sa gitna. May oras naman, 2-1. So, start talking na kung anong gusto nyo sabihin. Yan, yung memorize nyo yung sinulat nyo para mas mabilis. Habang tumatakbo yung video, dapat nagsasalita na kaya para sabay. Tapos pag tapos na, kiklik nyo lang naman yung kulay blue na sa gitna. Dapat tapusin nyo na lang para sulit. Tapusin nyo yung video. Yan. Pag natapos na, click nyo na lang. Tapos check ka. Don't forget to check. Yan. Tapos play nyo lang. Play nyo lang o palakasin nyo. Pwede rin palakasin nyo. Yan. Tapos play nyo kung okay na. Hope you learned something. Thank you very much and have a nice day, guys.